तो yang kedua Malaysia Kelantan Tanah Merah. Kelantan Tanah Merah ko farmas. Tiba-tiba niki Mustafa Kamal আছে. Mustafa Kamal ভাই তরবতন। এর গো কুস আছে দে হাবিস আয়াস কলাগারা আর গো কুস আছে জেরটি ইলিয়াস আর গো কুস হয়ে দে কলানাস আব্দুল্লাহ আর গো কুস হয়ে দে বাতু তুজু কালাম আর গো কুস হয়ে দে Tanah Merah Abdul Amin. Yang tuh gua kurusan namanya deh Batu Ampat Rahmatullah. Terus jiwani ki fiba ase ban namanya Mustafa Kamal. Terus ar gua kurusan namanya deh Iman Hussein Karangan udah. Terus ar gua kurusan deh Ramyobil Nurbashar. Terus ekut dekno terfoton gua kala kuliah kalawa Kelantan Tanah Merah. Sila masulibo terwanja bayan saja kalau ada abdul kadir kalau ada taral le kontrol deh Mustafa Kamal bay nomor deh +601139187761.
jiba khus jiban nam Abdul Amin jibar hampara ki jano nibaya jaga jaga manus tingori mansire shanti jaga jaga si tingori mansire shanti goro o ki sundar kelat mulle kelam lantana mera ya tentu kiso arba khus rahmatullah bai aro